आई एम शॉक्ड। अभी हम थोड़ी देर बाद एनिमल्स देखेंगे पहली बार। वाओ! Hi guys, this is a summer day. Oh my God. Guys, देखो emus। बताओ कैसे लग रहे हैं? और ग्रीन वाटर और कैसे धूल से, और वो छोटे भी हैं। देखिएगा गाइस, बर्ड जैसे। ओह माय गॉश। मिलती हूँ आपको कुछ देर बाद, कुछ एनिमल्स के बाद। ये नील गाय है और ये हमारी गाय है। ये नील गाय है सारी। I'm a sad lion because lion is sleeping. मैं बहुत खुशी हूँ, लायन सो रहा है ताकि किसी को काटे ना। ऑस्ट्रिच। और एक तो कितना मोटा है।